ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛ। ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ସବୁ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ଏବଂ କରିବା ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି କାମରେ ଆସିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗଣିତ କରିବା, ତାପରେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଖ ବିଭାଗ ଗଣିତ ଓ ଜ୍ୟାମିତିରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆୟତ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଜାଣିଛ ଏଇଟା କି ଚିତ୍ର? ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଦୁଇ ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷକୁ, ଏଟାକୁ ଶୀର୍ଷ କାହା କୁହାଯାଏ? ଏକ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ, ଏକ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ, ଏକ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ। ତ ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଟାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କହିଲ? এটা কর্ণ কুହାଯାଏ। ଏଟାକୁ ଆମର ଧର ଆମେ ନାମକରଣ ଦେଲୁ କ ଖ ଗ ଘ। ତ ଏ କ ଖ ଗ ଖ ଗ ଗ ଘ ଘ କ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ କହିଲ? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାହୁ। ଆଉ କ ଆଉ ଗ କହିଲେ କ'ଣ ନା କର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିଲ? କର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। କହିଲ ଆମେ ଖାଉଥିବା ତରଭୁଜର କେତୋଟି ତଳ ଅଛି? ନା ଆମେ ଖାଉଥିବା ତରଭୁଜର ଏକଟି ମାତ୍ର ତଳ ଅଛି। ସେ ପୁଣି କି ତଳ କହିଲ? ବକ୍ର ତଳ। ମନେ ରଖ, ଆମେ ଖାଉଥିବା ତରଭୁଜର କେତୋଟି ତଳ ଅଛି? ନା ଏକଟି ତଳ, ସେ ହେଉଛି ବକ୍ର ତଳ। ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇ ସବୁ ବୁଝୁଥିବ। ଯଦି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। ତାପରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। 5×5ରେ 5ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତରଫଳ କେତେ? ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତରଫଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ବିୟୋଗ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠାରେ କେତୋଟି 5 ଅଛି? 2ଟି 5 ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ 5ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ? 500। ଦ୍ୱିତୀୟ 5ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ କହିଲ? 5। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବିୟୋଗ କରିବା। 10ରୁ 5 ଗଲେ 5, ଇଏ ରହିଲା କେତେ? 0 ଯାଇପାରିବନି, ହେଲା 9, ଏଠି ହେଲା 4, କେତେ ହେଲା? 495। ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଲ 495 ଅଛି କି ନାହିଁ ଅପସନରେ? ଠିକ, 495 ଅପସନରେ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା 29 ନମ୍ବର। କ'ଣ କହିଛି? 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନ ଦେଇକି ଦେଖ। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଲେଖିଦେଇକି ଆସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି। ଆମେ ଜାଣିଛେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 999। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମାଗିଛି କ'ଣ? ବୃହତ୍ତମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 9 କ'ଣ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା? ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ କି ନାହିଁ? ଯୁଗ୍ମ କାହା କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଭାଗରେ 0, 2, 4, 6, 8 ଥିବ ତାହା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାହା କୁହାଯାଏ କହିଲ? ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଭାଗରେ 1, 3, 5, 7 ନଥିବ ତାକୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି? 9 ଅଛି। 9ଟା କ'ଣ ଯୁଗ୍ମ କି? ଯୁଗ୍ମ ନୁହେଁ। ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? 998। ତାହେଲେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? ନା 998। ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇ ଦେଖୁଥିବ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ନା 998 ଗ। ତାପରେ ଯିବା 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁଇଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି କି ସଂଖ୍ୟାରେ? ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ମୁଁ ଏବେ ଅଯୁଗ୍ମ ଓ ଅଯୁଗ୍ମର କାହା କୁହାଯାଏ କହିକି ଗଲି। ଧରାଯାଉ 3 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ, 5 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ। ସମଷ୍ଟି ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଯୋଗ। ତାହେଲେ 5 ଆଉ 3ର ସମଷ୍ଟି କେତେ? 8। 8 ଏକ ଯୁଗ୍ମ ନା ଅଯୁଗ୍ମ ପିଲାମାନେ? ଯୁଗ୍ମ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯୁଗ୍ମ। ଦୁଇଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି କି ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ? ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା 31 ନମ୍ବର। 1, 1, 7 ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ତାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 1, 1, 7ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 1, 1, 8। ସେ କହୁଛି 1, 1, 7 ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ 1, 1, 8ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 1, 1, 7ର ତାହେଲେ ସେ କହିଛି ତାହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତାହେଲେ 1, 1, 8ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 1, 1, 9। ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ନା 1, 1, 9। ତାପରେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ 32 ପ୍ରଶ୍ନ। 87ରୁ 105 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଆମେ କହିବା। ପିଲାମାନେ ସର୍ଟକଟରେ ଆମେ କେମିତି ଆକୁ କରିପାରିବା? 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖ। କ'ଣ କରିବୁ ପିଲାମାନେ? 105ରୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବ 87 ଯୁକ୍ତ 1 କରିଦେବ। ପିଲାମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କୁହ 105ରୁ 87କୁ ଆମେ ଫେରିଦେବା। କେତେ ହେବ? କେତେ ହେବ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ହିସାବ କରି କୁହ। ପିଲାମାନେ 15ରୁ 7 ଗଲେ କେତେ ରହିଲା? 8। ଏଠି ରହିଲା 9। 9ରୁ 8 ଗଲେ 1। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଥିଲା କହିଲ? ନା 105
वियोग 87 युक्त 1 105 ଆଉ 87 वियोग कले केते होची 18 18 युक्त 1 केते 19 ताले पिला माने 87 रु 105 पर्यंत मोट केतोटी संख्या अछि ना 19 टी संख्या अछि पिला माने एई सूत्रटी मन रखिले आगो को तुमर जे कोनसी प्रश्न पडु जे कोनसी संख्या रे मोट संख्या बाहर करिया को हेले एई सूत्रटी पकाई परिबो तापरे पिला माने देखो 33 नंबर सत चतुर्विंश केउ संख्यार पूर्णवाचक संख्या मते कहलो चतुर्विंश हमें कहा कहबा चतुर्विंश होजी 40 सत चतुर्विंश तले केते हेबो 46 पिला माने उत्तर अछि ना नाही देखो 46 सठिक उत्तर तापरे पिला माने जिबा हमें 34 नंबर प्रश्न तुम श्रेणी रे जते जण बालक पढंती बालिका सेमानक तरु 5 कम पढंती जदि श्रेणी रे मोट 20 जण बालक पढंती तेबे तुम श्रेणी रे मोट केते जण पिला पढ़ती प्रथमे आमे क्वेश्चन माने बुझिबा आगे गुटे गुटे वाक्य पढ़ी पढ़ी तार उत्तर करिबा तुम श्रेणी रो जेते जण बालक पढ़ंती बालिका सेमानक 5 कम पिला माने मते प्रथमे कह बालक केते देइची बालक देइची 20 बालक ठारू 5 कम बालिका तने बालिका कोन हबो ना 20 रु 20 वियोग 5 केते हला पिला माने 15 तने बालक 20 बालिका 15 ताले तापर प्रश्न कोन कहिछि देखो तापर प्रश्न कहिछि पिला माने तम से मोट केते पिला माने बालक बालिका मिसिकी ताले हमर बालक केते बाली बालक केते थिले बालक थिले 20 बालिका केते थिले 15 मिसाई दियो पिला माने कोन करिबा ना मिसाई देले 35 ताने तेबे मोट श्रेणी केते जण पिला थिले 35 जण पिला थिले पिला माने देखो उत्तर अछि कि नै ग ठीक सठिक उत्तर तापर जिबा नौरी बाकू दैनिक 70 टंका संचय करे पिला माने नौरी बाबू हबो नौरी बाकू देइची तो नौरी बाबू दैनिक 70 टंका संचय करंती गोटी सप्ताह रे से केते टंका संचय करले मते पिला माने प्रथमे को नौरी बाबू दैनिक एक दिन रे केते टंका संचय करंती 70 टंका एक सप्ताह रे केते दिन 7 दिन तो एक सप्ताह जदि एक सप्ताह 7 दिन हैला ताले कोन करबा हम एठी कहलो ना पिला माने हमें 70 को 7 रे गुणी दबा 7 सप्ताह 49 490 टंका पिला माने एटा उत्तर अछि कि 490 टंका सठिक उत्तर तापरे पिला माने आमे जिबा 36 नंबर पिला माने कोन गुडे बॉक्स देछि देखिबा पढिबा संख्या मैट्रिक्स रु अंक नै जते गुडी 3 अंक विशिष्ट संख्या गढा जाई परिबो सेमानक मध्य सबथरे बड़ संख्या किए पिला माने एठी हमकु 6 टा संख्या देछि तमे माने किंतु मागी जे हम कोन 3 अंक विशिष्ट पुनी बड़ संख्या पिला माने तमे आमे माने साधारण भाबे जानि परिबा सबुर बड़ किए एठी 9 तापरे किए 8 तापरे किए 7 पिला माने हमको 3 अंक संख्या मागी जे हम ऑलरेडी 3 अंक विशिष्ट संख्या होई जाई छी ताले सठिक उत्तर कोन 9 8 7 पिला माने देखिलो 9 8 7 ऑप्शन अछि कि सठिक उत्तर अछि घ नंबर 9 8 7 तापरे पिला माने जिबा 37 नंबर निम्नलिखित संख्या क्रम रे चतुर्थ संख्याटी केते 400 350 300 आ चतुर्थ पदरी खाली अछि पिला माने तुमे कोन देखुजो कहलो 400 रु 350 केते कमिची 50 कमिची 350 रु 300 केते कमिची 50 कमिची सेही भली 300 रु 50 कमाओ ताले 300 रु 50 कमेले केते आछि ना 250 हमर सठिक उत्तर कोन पिला माने 250 ता माने को भलो लागुथबो ताले लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब मध्ये करो आ अधिक अधिक शेयर कले मु विभिन्न प्रकार विषय वस्तु ऊपर वीडियो देई परिबी आ जदि कौन सी जगह भूल थाए मते कमेंट बॉक्स जानइबो पिला माने हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो 38 नंबर तुम घर दरु स्कूल दूरता केते 75 मीटर 45 सेंटीमीटर तुम घर बाहर स्कूल को जाई फोन घर को फेरिलो मोट केते बाटा गला पिला माने तुम घर दरु स्कूल दूरता होची केते ना 75 मीटर 45 सेंटीमीटर तापरे पिला माने हमें देखिबा घरु बाहर स्कूल को जीवा फोन फेरी के आसीबा त माने घरु स्कूल को जति की दूरटा स्कूल घर सती दूरटा गुणन 2 कर देबा ताले केते हबो 2 5 10 रखले 1 2 8 1 9 मीटर को मीटर सेंटीमीटर पिला माने 1 को लेखिया को कदा भी भूलिबो नाही केते रहिला 2 5 10 रखले 1 2 8 1 9 तापरे 2 5 10 रखले 1 2 7 14 1 15 पिला माने एटा कोन देखिलो ना 150 मीटर 90 सेंटीमीटर तले सठिक उत्तर कोन ना 150 मीटर 90 सेंटीमीटर गो तापर हम जिबा 2.5 किलोग्राम जे केते ग्राम पिला माने मते प्रथमे को ताले पिला माने 1 किलोग्राम जे केते ग्राम 1 किलोग्राम जे केते ग्राम 1000 ग्राम हमें जानी छे समझते तले 2.5 किलो 2.5 माने केते 2.5 किलोग्राम जे केते ग्राम हो पिला माने केते हबो ना 2.5
गुणन 1000 ताले आम केते करिबा हबो 2500 ग्राम। देखो पिला माने एठारे 2500 ग्राम अछि कि ताले ख 2500 ग्राम रहिछि। तापर आम देखिबा 200 मिलीलीटर जल धरुଥିବା एक पात्र रे केते थर जल नेले 2 लिटर एक कलसी पूर्ण हेबो। ताले पिला माने आम जानिछ कोन 2 लिटर जे केते मिलीलीटर ना 2 लिटर जे केते मिलीलीटर 2000 2000 रे केते थर 200 मिलीलीटर जीवो ताले हम कोन करिबा ना 2000 हरण 200 केते हो पिला माने 10 ताले 200 मिलीलीटर जल धरतो एक पात्र रे 10 थर जल नेले 2 लिटर एक कलसी पूर्ण हेबो। पिला माने सठिक उत्तर कोन 17 घ। तापर पिला माने जीवा मार्च मास रो 1 तारिख रविवार पड़िले सेई मासर केतोटी सोमवार पड़िबो। पिला माने मार्च मासर 1 तारिख होजे केते 1 तारिख रविवार ताने मार्च मासर ताले पिला माने हमको देइछि कोन 1 तारिख रविवार ता माने 2 तारिख केते हेबो सोमवार ता 2 तारिख सोमवार हेले 9 80 16 80 23 80 30 80 पिला माने 7 समस्या जोग करके जीवो तो देले आमे जानि परिबा सठिक उत्तर। ताले पिला माने हमर सठिक उत्तर कोन कहिलो सठिक उत्तर होची 5 ताले सेही मासर 5टी सोमवार पड़िबो। तापरे पिला माने आमे देखिबा 50 टंका बदल रे 1 टी 20 टंका 1 टी 5 टंका और केतोटी 1 टंका मिलिबो। पिला माने हमको कौन कही देख 50 टंका बदल रे 1 कोटी 20 टंका 50 टंका को मागी 1 कोटी 20 टंका हेले केते 20 1 कोटी 5 टंका हेले केते 5 ताने केते 25 तापर कोन कहछि केतोटी 1 टंका मिलिबो ताले 25 टी 1 टंका हेले ताले ये हेला 25 और से 25 टी 1 टंका 50 आसिला ताले पिला माने सठिक उत्तर कोन सठिक उत्तर हेउची पिला माने 42 नंबर प्रश्न तुम मानकर उत्तर कौन हम ना 25 एठारे उत्तर 25 देई नहीं ताले हमर सठिक उत्तर कौन 25। तापर हमें जीवा 43 नंबर प्रश्न को 43 नंबर प्रश्न कौन कही क्यों देशर लोक माने प्रथमे टैनग्राम को व्यवहार करी चित्र तैयारी करुथिले कौन हम कौन पिला माने कहलो क्यों लोकर ना चीन आमे माने जानिछ समस्त जिनिस चीन ही प्रथम तैयारी होता है ताले सठिक उत्तर कौन ख चीन। तापर आमे जीवा पिला माने 44 नंबर प्रश्न तुम्हें सकाळे 2 घंटा 15 मिनिट और संध्या 3 घंटा 30 मिनिट पाठ पढ़ तेबे दिन रे मोट केते समय तुम्हें पाठ पढ़ुच ताले आमे कोन करिबा एठारे कहलो मोट कहिछि पिला माने मन रे आसतु मोट माने जोग ताले कोन करिबा ना 2 घंटा 15 मिनिट युक्त 3 घंटा 30 मिनिट कोन करिबा 5 3 को 4 2 को 3 2 5 पिला माने जेमिति साधारण जोग करा जाय घंटा मिनिट रे भी सेमिति साधारण जोग करे किंतु पूर्वरु घंटा और मिनिट दबाकू तमे माने छाड़िबो नाही। तापर पिला माने यार सठिक उत्तर कोन ना यार सठिक उत्तर होची 5 घंटा 45 मिनिट। तापर पिला माने जीवा नेक्स्ट प्रश्न को 10टा 40 मिनिट को आउ कोन कुहा जाई परिबो ना 10टा 40 मिनिट को आमे 11टा बाजिबा को 20 मिनिट बाकी अछि बुली आमे कोइ परिबा तले ऑप्शन को सठिक उत्तर। तापर हमें जीवा 11 को रोमान संख्या रे किपरि लिखा जाई परिबो पिला माने तमे माने समस्त रोमान नंबर शिखिछ कि नाही जदि न शिखिथिबो निहाती भाबरे रोमान नंबर शिखिथिबो कारण गुटे नले दुईटी को प्रश्न एई रोमान नंबर रु आसु अछि हमर मानसिक दक्षता हो गणित हो रोमान नंबर निहाती शिखिबा दरकार। पिला माने 10 को रोमान नंबर कोन कहजे x ताले 11 हेले 10 प्लस 1 केते 11 ताले 10 हेले x 11 हेले 1 ताने x आई होची हमर सठिक उत्तर। ताले पिला माने 26 नंबर प्रश्न रो सठिक उत्तर कोन ना x आई। तापर पिला माने आमे जीवा 47 नंबर प्रश्न को पिला माने समघन रो शीर्ष संख्या केते कहलो समघन रो शीर्ष संख्या केते ना समघन रो शीर्ष संख्या होची 8। तापर पिला माने जीवा 48 नंबर 10 हल बलदंग सिंह संख्या केते ना पिला माने आमे जानिछे कोन जानिछे आमे पिला माने ना एक हल दुईटी ताले 10 हल केतोटी 10 गुणन 2 20 टी पिला माने आमे तो 10 हल समान 20 जानि नेले आउ कोन बाकी अछि जानिया पई ना पिला माने मते कहिलो गुटे बळदर केतोटी सिंह थाए ना एकोटी बळदर दुईटी सिंह थाए ताने 20 टी बळदर केतोटी सिंह थिबो 20 गुणन 2 40 टी सिंह थिबो। पिला माने सठिक उत्तर कोन ना सठिक उत्तर
ଗ 40। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା 4 କୁ ତାଲି ଚିହ୍ନରେ କିପରି ଲେଖାଯାଇ ପାରିବ। ସଂଖ୍ୟା 4 କୁ ତାଲି ଚିହ୍ନରେ କିପରି ଲେଖିବା ନା 1 କୁ 1, 2 କୁ 2, 3 କୁ 3, 4 କୁ 4। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଗ ଇ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତୁମ ଗଣିତ ବହିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମ କଣ? ନାମ ଗଣିତ ବହିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମ କାଗଜ ଖେଳ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଣିତ ବହିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବି ପଢିକି ଯିବ। ଦେଖିଲ ନା ପିଲାମାନେ କିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡୁଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ଗ ବିଭାଗ। ଦେଖ 51 କେଉଁ ରଙ୍ଗର ବତି ଜଳିଲେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ? ଧଳା, ସବୁଜ, ହଳଦୀ, ଲାଲ। ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ କହିଲ ନା ହଳଦିଆ ବତି ଜଳିଲେ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା। ତାପରେ କଣ କହିଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଧାଡ଼ିରେ ରହିବା ନିୟମଟି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ନା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ, ନା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲା ବେଳେ, ନା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଆମେ ଧାଡ଼ି ନ ହୋଇ ରହିବା ନା ଖ ଅପସନ ଖ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଖେଳି ହବ କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲା ବେଳେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନମ୍ବର କରିଲା ବେଳେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ନମ୍ବର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଖେଳିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଖେଳି ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚାକିରି କରିନଥାନ୍ତି? ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, ରୋଗୀ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର। ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ କହିଲ ନା ରୋଗୀ କଣ କେବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚାକିରି କରିଥାଏ କି? ରୋଗୀ ତ ନିଜେ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇଥାଏ ହଉଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ରୋଗୀ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କଣ କହିଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଥାନାରେ ନଥାନ୍ତି? ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ହାବିଲଦାର, ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ପୁଲିସ। କିଏ ନଥାନ୍ତି କହିଲ ନା ଟ୍ରାଫିକ ପୁଲିସ ଥାନାରେ ନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା ଏଟିଏମ ର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଏଟିଏମ ର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କହିଲ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା, ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିବା, ସୁନା ରୂପା ଜମା କରିବା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବା। ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ କହିଲ ନା ଏଟିଏମ ର କାମ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା। ପିଲାମାନେ ତମାନେ ତ କେହି ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସହିତ ଯାଇଥିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଦେଖିଥିବେ ବାପା ଆଉ ମା ମାନେ କେମିତି ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଯାନବାହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଗୁପ୍ତ ଖବର ରଖିବା, ଚୋରି ଜିନିଷ ଠାବ କରିବା ଆଉ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା। ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ନା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା।